Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Colossians 1 and verse 22. Inspirasi hari ini dari Kolose 1 ayat 22. It now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and without blemish and blameless before him. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hallelujah. Haleluya. This is very significant and is very powerful. Ini sangat penting dan powerful. What does it tell here? Apa yang dikatakan di sini? He has reconciled in the body of his flesh through death. Diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus melalui kematiannya, To present you holy, untuk membuat kamu kudus, without blemish, tanpa celah and blameless. dan tak bersalah, tak bercacat Now you have to understand. di hadapannya. Nah, Many kita times harus people mengerti. think, how I can be holy, I cannot be holy. Banyak orang mungkin berpikir, aduh bagaimana ya supaya bisa kudus, How I can be bagaimana blemishless. supaya nggak bercacat, How tak I can be bercela. blameless. People are maybe complaining about me, blaming about me. Sementara banyak kita kadang-kadang banyak disalah-salahin orang. Gimana supaya kita bisa hidup nggak bersalah? Today, Hari ini I'm telling you something. sesuatu ingin saya sampaikan. No one is born holy, Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kudus, and no one is without blemish. dan tidak ada seorang pun yang tak bercacat. If you look at every person's behind, there is a flaw, there is a blemish, and they are Setiap unholy. orang pasti ada kecacatannya, ada kesalahannya, dan ada ketidakkudusannya pasti. Many people Banyak orang talking about what is behind you in the past. ya bicara mengenai apa di belakangmu di masa lalu. You know, but Bible tells what? Tapi kalau Alkitab bilang apa? Through Christ's death, Melalui kematian Kristus, He present you before Father God, Ia menghadirkan engkau di hadapan Bapa holy, without blemish, and Kudus. blameless. tanpa cacat dan celah. Hallelujah. Haleluya. This is what the cross, the death of Jesus did. Inilah yang dilakukan oleh salib dan kematian Kristus, membuat kita kudus, tak bercacat celah. The Bible tells here what? Alkitab mengatakan apa? Reconciled in His body, in the body, Diperdamaikan dalam tubuh through Kristus death. melalui kematiannya. Hallelujah. Haleluya. So don't think, oh, I cannot be holy. Jadi jangan pernah I berpikir, cannot be wah aku nggak blameless. bisa kudus, aku nggak bisa nggak bercacat You celah. don't stand by your holiness. Karena kita bukan berdiri di hadapan Bapa dengan kekudusan melalui usaha kita. But because of His grace. Tapi justru kita menjadi kudus oleh kasih karunia Tuhan Yesus. I know people who murdered. Bahkan saya kenal orang yang pernah membunuh, I know people who have slept with so many women, atau orang yang pernah berzinah lah gitu. who hit their wife. Saya tahu orang yang pernah pukul istrinya. So many things I can keep on telling. Dan banyak orang-orang yang udah jatuh dalam dosa ya. But today some of them are even pastors. Tapi mereka bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan melalui kematian Tuhan Yesus mereka malah sekarang udah ada sebagian yang jadi pendeta. You have to understand. Jadi kita harus mengerti. You don't stand by your works, but by the grace. Jadi bukan karena kerja keras usaha kita, tapi karena firman Tuhan dan karena
pekerjaan kasih karunia melalui Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. It's the death which reconcile us, make us holy. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib lah yang melayakkan kita, menguduskan kita. Shall we pray? Mari kita berdoa And we ask God dan kita minta pada that God Tuhan reconcile us before the Father. supaya Tuhan memperdamaikan kita sehingga kita bisa masuk ke hadirat Keep Tuhan. your hands in the heart. I'm going Taruh to pray. tangan kita di dada kita. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang maha besar. Lord, maybe Tuhan, somebody's not saved, mungkin ada yang belum or maybe there is diselamatkan. some sins. Mungkin ada dosa-dosa. Maybe people are struggling with their emotions, Mungkin ada orang-orang yang selalu with- berjuang karena with their selalu spirit jatuh of dalam lies, emosi with the spirit of anger, dan selalu jatuh dalam addiction, roh amarah, roh kecanduan, whatever it is. dan apapun itu. Lord, they shall Tuhan, stand by your grace. biarlah mereka memperoleh Because kasih karunia-Mu You Tuhan, died karena to Engkau sudah mati reconcile them untuk mendamaikan as mereka holy before Father. sehingga mereka bisa menjadi kudus di hadapan Bapa. So Lord, I pray that let your grace come down on Tuhan, them kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu tercurah to live holy atas and mereka, blameless. membuat mereka suci, kudus, dan tak bercacat In the celah. name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati.